पेंटा पंचायत वासी को मोर प्रणाम। आज यही वीडियो माध्यम आपण पाखक एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपस्थापन करने आसी। आपण मैंने जानते किछि दिन पूर्व आम गाँव में अर्थात तांपरगुड़ा ग्राम भगवान गौतम बुद्धंकर पूजास्थली को भंगारुजा करने सहित भगवान बुद्धंकर मूर्ति को भांगा घटना को लेकिन आम अंचल एक अशांति परिस्थिति सृष्टि होगा सहित एक द्वंद्व मध्य सृष्टि होइछि एवं विभिन्न लोकों पाखक विभिन्न तथ्य जाऊँगी जार सत्यता कहीं भी ठीक रे जानीपार ना। तेणु मु आज आपण मान पाखक ये वीडियो माध्यम संपूर्ण तथ्य ये घटना उपरे उपस्थापना करने चाहूँगी। कारण पंचायतवासी ग्रामवासी एवं निकटस्थ अंचल लोक निहाती जानिबा दरकार जे प्रकृतर ये घटना केमिति होइछि किपरि होइछि आ को माने एथिरे संपृक्त रहिछन्ति आ को मान दायी रहिछन्ति। कारण जो भली भाबरे पंचायतर अशांति सृष्टि होइछि एवं जो प्रकार कथावार्ता चली सत्यता को न जानिकी ता उपरे मते क्लारिटी देवा निहात आवश्यक भावी ये वीडियो मु प्रस्तुत करुछि। तो आशा करुछि आपण माने वीडियोटी को संपूर्ण देखिबे एवं ए घटनार सत्यता को जानिया पई चेष्टा करिवे। तो मु आरंभ करी घटना कौन कहीं आउ किपरि घटी। देखो आज्ञा ये घटनाटा हूँ तांपरगुड़ ग्राम रे जो छोटिया पहाड़ रही सेटा गवर्नमेंटर पहाड़ बा गवर्नमेंटर सरकारी जगह। तार खाता नंबर हूँ 28 और प्लॉट नंबर हूँ 106। ये पहाड़ हूँ एक पथरिया पहाड़ और ये पहाड़ आम गाँ पाखरे रही जेहेतु ए पहाड़ को सौंदर्यकरण करी जदि ब्यूटिफाई करा जिवो एवं एक भल रूप जदि उपस्थापना करा जिवो जेमती आम रायगड़ा रे लंडा पहाड़ को जो भाई भाव सजा जाइए विशाखापट्टनम रे कैलाशगिरी को जो टाइप रे सजा जाइए से टाइप रे पहाड़ को जदि सजेले गाँव सौंदर्यकरण रहिबो भाभी एबर कथा नुह आज्ञा। इटा प्राय 6 वर्ष तले आमे चिंता करथिलु आउ आमर जो सरपंच वर्तमान अच्छी से सरपंच सेतबे एटाला विश्वनाथ जी थिले से मु एवं आम गाँव श्याम भाईना होकर आम से पहाड़ उपर दिने चढ़ी चिंता कलु कि पहाड़ को जदि सजा जीवो ताहले बहुत भल होता गाँव सौंदर्य बढ़ी था। यही जिनस चिंता करी कारण से पहाड़ रे पत्थर पत्थर रही कौन चाष हो पारनी बड़ बड़ चट्टाण सब रही आपको से कार्य व्यवहार कले भल रहिबो ए जिनस चिंता करी आम निष्पत्ति नेलु कि ए पहाड़ को रे जो प्रकार कंटा बुदा सब अच्छी ताको सफा करवा सफा करी आपको सौंदर्यकरण करके गोटे व्यू पॉइंट रूप परिणत करने आम निष्पत्ति नेलु एवं से दिन ही मु विश्वनाथ को कहली दायित्व दिगला कि एस जंगल सफा करने काम आरंभ करवा। एटा केवल कथा प्राय 6 वर्ष तले से आम सरपंच हो नथिले कि आमे मध्य कौन प्रकार यही सब कार्य लिप्त नथिलु। सरपंच किछि लेबर मानन को नेकरी जंगल सफा करवा पहाड़ सफा करवा स्टार्ट कले एवं से जहाँ भी पैसा खर्च होइछि मु खर्च करछि एवं निजे मध्य मु सेथिरे परिश्रम भी करिछि। जंगल तो एते थिला एते कंटा बुदा थिला पहाड़ रे पत्थर जे गोटे वर्ष तो सेटा सफा हलानी प्राय 2 वर्ष पर धीरे धीरे सफा हवा स्टार्ट कला हैला आ जेते भी सफा धीरे धीरे होउथिला सेथिरे आमे काजू गछ लगैबा मध्य आरंभ कलु। काजू गछ लागिबा परे धीरे धीरे पहाड़ चारिआडे प्राय संपूर्ण भाव में जंगल धीरे धीरे क्लियर करागला एवं गछ मध्य लगागला। एटा 2-3 वर्ष एमती चलला। तो एतिक मध्यरे मु आमर देखा पाइली आमर जो सरपंच आमर जो गत इलेक्शन है ये इलेक्शन रे आपण मान जानथिबे विश्वनाथ को सरपंच करने आम केते परिश्रम करूँ कौ भली भाव में संघर्ष करूँ आपण मान पाखरे कौ भली भाव आम भोटर भिक्षा मागिचु केते जे प्रतिश्रुति देचु केते जे स्वप्न केते जे आशा रखितलु ए पंचायत को गाँव को डेवलप करने आम चेष्टा कलु शेष में आपण मानकर आशीर्वाद आपण मानकर भोट जरिया आम गाँव में गोटे सरपंच बनी पारे किंतु सरपंच जेबेरु बनीगला आज्ञा सेत आमर विश्वनाथ मन तांकर भावना सब धीरे धीरे परिवर्तन है। प्रथम परिवर्तन तो जेहेतु आम अन्य विषय कथा हेनी चली जेहेतु से पहाड़ कथा से पहाड़ कथा ही कहबी
ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ 6 ବର୍ଷ ତଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିଥିଲୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଲାଗିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲି। ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ନିଜେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଆମେ ଗାଁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 3-4 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଭାଗ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ଭାଇନା, ଏ ପାହାଡ଼ରେ ତ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲି, ତୁମେ ଦେଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଦେଉଛ, ପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ଲୋକ ପରେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବୁନି କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ନାହିଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗଛ ଖାଲି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ରୁରାଲ୍ ପାର୍କ ନାଁରେ, ବୁଦ୍ଧ ହିଲ୍ ନାଁରେ ସେଠିକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେଇ ବର୍ଷରୁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ୱାକିଂ ପାଥ୍ କରିବା, ଚଲାବୁଲା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ୱାକିଂ ପାଥ୍ ରହିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଗାଁର ଲୋକ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ସରାଉଣ୍ଡିଂର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ୱାକିଂ କରିପାରିବେ ବା ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବେ, ଗୋଟେ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଆଶା ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ତା'ର କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହେଲା କି ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା ସେଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଖାଲି ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାହିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କି ଖାଲି ତମେ ପାହାଡ଼ ସଫା କରିକି କ'ଣ ନେଉଛ, ଆଉ ଆମକୁ ବି କିଛି ଲୋକ କିଛି ଜାଗା ଦିଅ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ନା, ଏ ଜାଗା କାହାକୁ ଦିଆହେବ ନା, ଏଇଟା ଗାଁର କାମରେ ଲାଗିବ, ଏଠି ପାର୍କ କରାହେବ, ଆଉ ତେଣୁକରି କିଏ ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ସେ କାହାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରର 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେନି। ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପାହାଡ଼କୁ ସଫା କଲୁ, ସେଇ ପାହାଡ଼କୁ ତାଙ୍କର 2-3ଟା ପରିବାରକୁ ମିଶାଇକି ସେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଲେ, ନିଜ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଗଲେ। ତ କବ୍ଜା ସେ କଲେ ପାହାଡ଼ ନା ଆଉ କିଏ କଲେ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ପାର୍କ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେଠିକି ରୁରାଲ୍ ପାର୍କ କରିବା ବା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା, ବା ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର, ଯେହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପିସ୍, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ସେଠି ବଡ଼ ରୂପରେ ଗୋଟେ ରଖିବା, ତ ବାହାରୁ ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ସେଠାରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ କହିଛି, କହିଲା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖିବା ସାର୍, କଥା ହେବା, କିଛି ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମନା କେମିତି କରିବେ, କାରଣ ଏ ପାହାଡ଼ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଁ ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ସଫା କଲୁ, ନିଜେ ତାହିଁରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ଯଦି ବି ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁଠି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ସେଠି କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ହୁଏନି, ଖାଲି କାଜୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ସେ ଗଛ ଥାଉ ସେମିତି। ଆମେ ଖାଲି ଉପରେ ଯେଉଁ ଟପ୍ରେ ଅଛି, ଟପ୍ ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରାଯାଇନି, ସେଇ ଟପ୍ରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବା ବା ସେଠି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରିବା, ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ୱାକିଂ ପାଥ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସାର୍, କିଛି ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, କିଛି ଲୋକ ଯଦି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିବା ଗ୍ରାମରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ବି ବୈଠକ କରିନାହାନ୍ତି କି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ କି ସାର୍, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ମିଟିଂ କଲେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତା ବାବଦରେ କିଛି ପଇସା ଦେବା। ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ 5 ଜଣ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 1,00,000 ଲେଖାଏଁ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ 1,00,000 ରୂପରେ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ କହିକିରି ଆମେ 5 ଲୋକଙ୍କୁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହାତରେ ଦେଇଛି। କେବଳ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ରୁରାଲ୍ ପାର୍କ ବନେଇବା, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା, ଚାରିଆଡ଼ରେ ୱାକିଂ ପାଥ୍ କରିବା, ଟୋଟାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତ କବ୍ଜା ନିଜେ ଜମି କଲେ, କବ୍ଜା ପାହାଡ଼କୁ ସେ କଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ ସଫା କଲୁ ସେଟା ସେ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ଏବଂ ଶେଷରେ ପଇସା ନେଇଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଉନୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏଠି ଆଉ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ।
ହେଲେ ବି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଗାଁର ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, କେହି ବି ମିଟିଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛୁ, ଆମେ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ତିଆରି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ବା ସେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିସାରିଲୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା, ସେଇଦିନ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କଲି ସେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସମିତି ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଉଦି ଭାଇ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଅମଲାବଟାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଆସ ଏ ବିଷୟରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି, ଯାହା ହଉ ଭଲ କଥା, ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କହିକି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା, କାହିଁକି ତୁମମାନେ ମନା କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି, ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଟାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଝାଙ୍କ୍ରି ପାହାଡ଼ କହିକିରି। ଆଉ ସେ ଝାଙ୍କ୍ରି ପାହାଡ଼ କହିକିରି ଅମଲାବଟାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକିରି ସେ ଏ ପ୍ରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କର। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା କୌଣସି ଝାଙ୍କ୍ରି ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ, ବା ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଲଗା କାମ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ନିଆଯାଇନି। ସେ ଝାଙ୍କିରି ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଝାଙ୍କିରି ନା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଅମଲାବଟା ଲୋକ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କହିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଚାଲାକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ବଢ଼ିଛି, ଝାଙ୍କ୍ରି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମକୁ ଜଣାଅଛି, ଝାଙ୍କ୍ରି ପ୍ରତି ଆମର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଝାଙ୍କ୍ରି ପ୍ରତି ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠିରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ, ଝାଙ୍କ୍ରିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଆମେ, ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରଖିବା ଲୋକ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ। ଯେତେବେଳେ ଝାଙ୍କ୍ରି ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତାମ୍ପରଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। এই ଯେଉଁ 500 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ 500 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ 400 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା କାମ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିବେଳେ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛି, ଯିଏ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଝାଙ୍କ୍ରି ଝାଙ୍କ୍ରି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ ସେ ଝାଙ୍କ୍ରି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ୟାର୍ଡ଼ରୁ ନେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଝାଙ୍କ୍ରି ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଲୋକ ଆମକୁ ମନା କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଲୋକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତ କାମ ବନ୍ଦ କରେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଶୁଣିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଶୁଣିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଷ ସେଠି, ଯେଉଁ ଲୋକ ସେପଟେ ଚାଷ, ସେଟା ବି ସରକାରୀ ଜାଗା, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଇକିରି ଝାଙ୍କ୍ରି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ କରିଛୁ। ତ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ସେ 50,000 ଦେଲେ ଯାଇକି ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ରାସ୍ତା ହେବ। ସେଇ ସରପଞ୍ଚ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଆଉ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଖେଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ 400 ମିଟର କାମ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେ 400 ମିଟର କାମ ଆମେ ବନ୍ଦ କରାହେଲା, ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆମେ ରାସ୍ତାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ ଝାଙ୍କ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଝାଙ୍କ୍ରି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାଙ୍କ୍ରିକୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଏ କରିଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଝାଙ୍କ୍ରି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ରାସ୍ତା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲୋକ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଝାଙ୍କ୍ରି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକ, ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ମଦ ପିଇବେ, ସେଠି ଯାଇକି ଜୁଆ ଖେଳିବେ, ଆଉ ସେଟାକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନାହୁଁ, ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଝାଙ୍କ୍ରି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଝାଙ୍କ୍ରି ଭଗବାନ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବି ପୂଜା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍, ଝାଙ୍କ୍ରି ହେଉଛି 138 ପ୍ଲଟ୍। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ। କେବଳ ସେ ଝାଙ୍କ୍ରି କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଝାଙ୍କ୍ରି ନା କହିଲେ ଅମଲାବଟା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ଅମଲାବଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ସେଟା ଝାଙ୍କ୍ରି ପାହାଡ଼ ବୋଲି କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଝାଙ୍କ୍ରି ମାଆଙ୍କର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ରାସ୍ତା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ତା ପାଇଁ ସେଠିରେ ସଫା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ, ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ। ଏମାନେ ତ ସେଠି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଝାଙ୍କ୍ରି କଥା। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଅଭିପାଲକା ଝାଙ୍କ୍ରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମୋର ବି ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଝାଙ୍କ୍ରି ପ୍ରତି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ଝାଙ୍କ୍ରିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି। କିନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଅଲଗା ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିପାଲକା ତାର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ପାହାଡ଼ କବ୍ଜା କରୁଛି ବୋଲି।
आज्ञा 6 वर्ष तले गाँव पंचायत लोक मैंने उपभोग करें कहीकि ए पहाड़े गोटे रूराल पार्क करिया बोले आम निष्पत्ति नहीं गाँ बोले आम से सफा करचु पैसा खर्च करूँ एवं शेष मुहूर्त में से माने निजे जोटा रहिले तांकु गछ लगाइया कहगला बेलके तांके निजे से जमी को कब्जा कले आमे नहीं आमर से गोटे सेंट जमी आम नहीं कि पहाड़ गुड्स एवं जोड़ा से चेष्टा करा आम पाई नहीं जहाँ भी सेठी करा जीवो सौंदर्यकरण हेबो मंदिर हेबो कि रूराल पार्क हेबो कि वाकिंग पाथ हेबो से टोटाल पंचायतवासी नुहे अंचलर समस्त लोक से जगह आसी उपभोग करि पारिबे किंतु एई लोक माने सेठी गछ लगैछु कहिकी 5 लाख टंका नै छन्ते आगा मोठारो नेला बाद ए प्रकार विशृंखला तैयारी करछन्ते कोन पई तांको आउ टंका दरकार तेणुकर मोर पंचायतवासी को अनुरोध ए सत्यता आपण माने जानंतु बुझंतु आउरी जो भूल करूछन्ती भूल करवा लोकन को विरोध रे कथा कहतु मन इच्छा कथा कहीदे सत केबे भी हेई जीवन सर आपण माने निजे चिंता करंतु कोन के चेष्टा करछि आज एते कष्ट करिके सरपंच बनागला एते संघर्ष करागला एते लोकन सहित लड़ाई करागला एते लोक आत्मविश्वास कले आज से समस्त विश्वास सरगला मोर गोटे स्वप्न थिला आम पंचायत को गोटे आइडियल पंचायत बनई बोली लोकन को चैलेंज करके मु बोलुथिली आज मु निजक निजे माने लज्जित होउछि कि जे एमती गोटे लोक मु सरपंच कली जद्वारा कि मोर समस्त स्वप्न नष्ट है पंचायत को जो ड्रीम पंचायत आपण मैंने देखिथिबे एबे भी आमर फेसबुक रे ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप रे ग्रुप अच्छी ड्रीम पंचायत कहीकि मो स्वप्नर पंचायत पेंटा पंचायत कहीकि किंतु कौन स्वप्न सेठरे पूरण हो पार्लानी जिते बड़ू सरपंच हेले सेते बड़ू तांकर इच्छा रे काम करवा स्टार्ट कले मोर कौन कथार मोर प्लान रे मोर एक्टिविटीज अनुଯାयी कौन एक्टिविटीज तांकर सामिल है सबू तांको इच्छा रे कले तेणुकर मु शेष में यह निष्पत्ति नेली एटलिस्ट पंचायत को तो आम किसी करें एटलिस्ट गाँ हेले किसी करवा कहीकि गाँ को रास्ता मो निज पैसा करी आपन पचारतु जो रास्ता आज मेन रोड रु आम गाँ पर जो एत चौड़ा से रास्ता को मुझ पैसा खर्च कर गाड़ी लगे काम कर कौन एक्शन प्लान ना पंचायत कौन पैसा व्यवहार है मुझे स्ट्रांगली कहीपरि आउ एपाई से डुडला श्रीनु जी अच्छा से निजे मो ना केस थाना कले कि मो जमी रे रास्ता कर दौरान कहीकि एत सब सही आज्ञा मो गाँ झांकरी रास्ता को रास्ता करने नदेला बेले पैसा उल्टा देकर रास्ता कर झांकरी माँ सबू जिनस मु छिड़ा हो सब जिन मु करुच्ची आईटा भी जानतु आम गाँव उन्नति चिंता जब सरपंच करता आम गाँ बहुत आगे जाता पंचायत कथा छाड़ू से तो कले ना कि गाँ भी करना आज जो मद भाटी कथा इश्यू चली मद भाटी गत वर्ष पंचायत रिजोल्यूशन है आपण मैंने चिंता करूँ पंचायत को कोट टाइम मिसयूटिलाइज कर सरपंच गत वर्ष पेंटा पंचायत रिजोल्यूशन बनला कि जे मद भाटी गाँव हटब से रिजोल्यूशन माध्यम कलेक्टर मैडम जी थे से ऑलरेडी चिठी करदे भाटी बंद करने किंतु आपण मैंने जानते कौन है भाटी जो बंद करने ऑर्डर आसला सरपंच निजे तांको साईर यही जो लोक मैंने आज जो दौड़ुंट पछरे से किसी लोक मान निजे साइन कर एनओसी नहीं एक्साइज डिपार्टमेंट देते आपण मैंने इनक्वारी करूँ एक्साइज डिपार्टमेंट देला भाटी चलला मु कन्फ्यूजन है भाटी केमती चलला बंद होगा जिनस आम मान को भी इनफर्मेशन नहीं आम साई लोक इनफर्मेशन नहीं किंतु सरपंच निजे जाकि एनओसी देछन्ति मोर कहवाई चाहूँगी जोटा रिजोल्यूशन पंचायत बनला पंचायत लोक कहले जे मद बंद हम कहीकि सेटा को सरपंच निजे जड़े केमती गाँव 5-6 जन लोक साइन नहीं खोलवाई चान्स देले तो ये टाइप रे कौन तांपरगुड़ा गाँव गोटे साईर किसी लोक जहाँ कहीदे से पंचायत हो जाऊँगी सेटा पंचायतवासी निष्पत्ति हो जाऊँगी ये जिनस को आपण मैंने चिंता करने निहात दरकार अच्छे मोर रिक्वेस्ट रही समस्त तथ्य को आपण मैंने जानतु कौ भली भाव में सरपंच निजर पदर मिसयूटिलाइज कर दुरुपयोग करुँच जो कार्य करने कथा से कार्य न कर कार्य शेष में जो भगवान बुद्धंकर मंदिर से जगह करागला भगवान बुद्धंकर मूर्ति जो से जगह स्थापन करागला यहाँ भी मुझे जनवाई चाहिए से दिन जो संध्यारे पंचायत लोक डाकिले से जगह मुझे निजे भी कही कि भगवान बुद्धंकर मूर्ति से बसी सारा जदि कार किसी समस्या हो मत कहतु मो समस्यार समाधान करी कि से मूर्ति काटिदेवा मूर्ति भांगीदेवा बोलवा जिन जाक चिंता करते ना भगवान से जगह जेहेतु प्राणदान होकर से जगह ऑलरेडी बसी जाइए एमती काढ़ा जापर ना हाँ यहीटा हो पारे से किसी कंस्ट्रक्शन आग बढ़ेवा ना से जमती अच्छे सेमती रो जो जगह सफा कराई से गछ लगेगा और भलरे पार्क रूप में डेवलपमेंट करवा ए जिन मुझे चिंता करुँच समस्त सामने कहली मुझे कथा आगे आग को बढ़ा ना कहीकि आसला बाद पंचायत रे निष्पत्ति नेला बाद समस्त गाँ लोक थिला परे भी राति 11:30-12 बेले सरपंच निजे एवं तांकर किसी साथी मानक नहीं भगवान से मंदिर को से जगह को संपूर्ण भाव में भंगा रुजा करी मूर्ति को आनी तले फोपाड़ी भांगी चिंता करते केते दूर ठीक काम कर
तो जो मैंने ए कार्य करिसंती गोटे धार्मिक भावना को गोटे भगवान प्रति एत अपमान करिसंती सेमानको को भली भाव में क्षमा कर दिया आपण मन चिंता करूँ चाहे से सरपंच होंतु बा जेते बड़ लोक होंतु ना कहीं बा तांको पछर आउ जे भी थांतु ना कहीं गोटे जिनस कहवाई चाहिए मोर उद्देश्य सदा सर्वदा पंचायतर उन्नति पंचायत डेवलपमेंट रोचे हाँ मुझे दुखित मुझे भी एक्सेप्ट करुँची मोर भूल होची गोटे रंग लोक को सरपंच रूप में चूज कली एवं आज पंचायतर किसी भी डेवलपमेंट हो पारनी मुझे निजे भी एडमिट करुँच एक्सेप्ट करुँची मुझे क्षमा प्रार्थना सदा सर्वदा किंतु आज जो भली भाव में भगवान को प्रति अपमान करी से जो कार्य करिसंती से आउ तांको सहित जे भी जड़ित अच्छा से दंड मिलू केवल यहीटा नुहे जो कौन जगार जे भी ए प्रकार भूल कर अपराध कर कौन भगवान हूँ ना कहीं ए प्रकार कार्य करने आम क्या भी साहस देवा कथा नुहे तेणुक मोर पंचायतवासी को अनुरोध एवं समस्त को मोर अनुरोध एवं रिक्वेस्ट कि आपण मैंने जानतु यहाँ कौन प्रकार झांकरी पहाड़ में बोलिकी एटा कौन समस्या ना आज्ञा यहाँ हूँ निजे विश्वनाथ 6 वर्ष तले जो जंगल सफा करी आमे पार्क बनैया बोली डिसाइड करूँ सेटा से निजे कब्जा नहीं कले लोक मान कब्जा को देले आज 5 लाख टंका मोठू नेले तापर भी आहरी पैसा डिमांड कले जो मुझे डिमांड करापर आउ पैसा दि जाई पारिबनी बोली कहगला से ए प्रकार धंदा चलई एवं झांकरी ना जो अमलावटा लोक मान डाकुची मो अमलावटावासी को मोर प्रणाम आ रिक्वेस्ट जनाऊँ आपण मैंने निजे आसिक देखूँ झांकरी कौटी अच्छी झांकरी को रास्ता मु बनई झांकरी सेफ्टी मु करुँची किंतु एमाने केबे भी झांकरी प्रति चिंता करना आपण मैंने आसी देखंतु सत्यता जानतु तापर कौन निष्पत्ति नियंतु ए लोकर कथार आपण मैंने एमती पड़ी जातु ना कारण बहुत चतुरतार सहित पंचायत को तो नष्ट करदेला एवं गाँ को मध्य नष्ट करने चाहूँगी एवं तांपरगुड़ा गाँव वासी को मोर अनुरोध रिक्वेस्ट आपण मैंने बेकार ए लोकर कथा शुणिकी साई साई भितर गाँ गाँ भितर विशृंखला तैयारी करूँ ना मु सदा सर्वदा तांपरगुड़ा गाँव उन्नति चाहिए करुँची आउ करूथी गाँव में प्लेग्राउंड अच्छी से मना करा भी हेबो गाँव में रूराल पार्क भी हेबो गाँव में रास्ता भी हेबो जे भी एथरे ऑब्जेक्शन कले मध्य करा जिवो एटा सब गाँव डेवलपमेंट एवं आरडी रास्ता भी सैंक्शन है आरडी रास्ता को मध्य सरपंच बंद करछि आपण मन समस्त जानथिबे तांपरगुड़ा गाँव में आरडी रास्ता एप्रुवाल हेबा रास्ता को से बंद करैछि कोन पई से रास्ता से पटरु जीवो तांकर गछ कटि जीवो कहिकि समस्त कार्य आज्ञा समस्त कार्य रे लोक बाधा विघ्न करुछि केते सहीबी केते संभाळबी आपण निजे चिंता करंतु तेणुकरी वर्तमान एतिक ही मुझे जहाँ भी हो पर्सनाल कथा यहाँ नुहे भगवान बुद्ध प्रति जो प्रकार अपमान होती आ विरोध में जो मैंने भी ए प्रकार कार्य कर पनिशमेंट मिल ही मिल दयाकोरी मो रिक्वेस्ट से साथ देवा से समर्थन देवा काम करूँ ना कारण आज जदि एम छाड़ दि जाव आज ए भगवान को भांगी काली आउ को भगवान प्रति अपमान हो काली आउ को मंदिर भी हो एमानकर भाव बढ़ीज ए प्रकार कार्य करने आम केवे भी क्या साहस देवा नहीं भूल कले दंड मिलवा निहाती दरकार रही एवं जो टाइप रे उस्कौचंती अलगा अलगा कथा कहीके झांकरी ना रे कि आउ को ना रे जगह कब्जा करवा ना रे जगह कब्जा मु करी नाही जगह ए विश्वनाथ एवं शंकर राव आउ जो केत जण अछंती एमान जगह कब्जा करिकरी से पहाड़ को संपूर्ण भाव निज कंट्रोल रखिया पई चेष्टा करूछंती एटा ऑलरेडी कलेक्टर पाख खबर गलानी तहसीलदार पाख खबर गलानी सेठी एबे 144 भी लागू होईछि जहाँ भी हेबो डेवलपमेंट काम से पहाड़ रे हेबो आउ कोनस लोक सेटा अख्तियार करि परिबनि मति कहिकरी मु रखुची निश्चित भाव पंचायत बहुत गुड़ाए समस्या भी अच्छी मुझे वीडियो डिस्कस करनी सरपंचर प्रत्येक चिठा मुझे पाखे पकईबी मु बारंबार सरपंच को कही ए प्रकार भूल करना कहले भी कर चलती कि वर्तमान समय आसी निश्चित भाव सबकि बाहर को आने सत्यता को लोक पाखे पहुँचाइबा धन्यवाद।